पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धचरावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्य पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वं च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुख शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमयुगे विमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखैरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैघवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रदिवातनो रघोना पापकाशिनी तयान तनुमा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसीः जाभिघुं गिरिसन्तहते विभगतरुण उतवरोः सुमङ्गलः जय जैन कोरुद्रा अवितो क्षिताः सहस्रतो वैखा गुहेडई वहे असौजो पशुपति नीलचषते कुदे यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यामानो हर्वे गुरीरिकः मानो वीरान् रुद्रभाविनो बधीर्यः विद्वन्तः सदविद्वा हवे सायोपवेतिने पुष्टानां पदये नमो भुवन्ताय विष्कृताय खरीनां पदये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नम उच्चैर्घोषाय पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पदये नमो नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमो निगङ्गिणे ओम नमः शिवाय उपलब्ध बिल्वपत्राणि समर्पयामि ओखधेः प्रतिमो ददभं मुखपावदेः प्रसुवरीः अशुभा एव साजितभारेर्भेरुधः पारैष्णवः माल्याधीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि गृह्यन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः तदस्तु सदाशिवो सोदासामि रघो सर्वगणगो सत्ताये आत्मसानि पराधासानि पाशोधानि लोकासान्यभयसानि अस्मामि कदलीकरसम्भूतं करपूरं च प्रदेवतं आरार्तिकं पश्चिमे वरदो भावेन शीतलीकरणम् आघानाम्यहं बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव चित्तितमनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तम वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।